नासा बोला हुई तो छतरी खुशियाँ पीना और नासा बोला हुई तो छतरी खुशियाँ पीना आसिकोली हुई कोड़ा खुशियाँ काटे बारी तेले हेला और नासा बोला हुई तो छतरी खुशियाँ पीना 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 Porque mais de pilar é retabe, você cai moja. Por ona pani pita é sise, daqui ele sori raja. Ronda por acá de soma nahi. रंधा बड़ा काले सवार नहीं भूखे सही बिना बोला नासा बोला हुई तो छतरी खुशियाँ पीना और नासा बोला हुई तो छतरी खुशियाँ पीना भाग्य बोले जुती जाय जाती कोटे काले काने चोटी चनकर पैसा देवा बेटा तो गोड शिप केला ला गया ने बरोबर पोगना गरसी याच्यार टोपी ना हा गडे साधने गडला वाले ना गडले क्या करू
ते पण नक्की कर कोचक नाही बोला बा कोचा पिटी गेला जाव रे अदरी पण जाऊ आहे नाही देवर फटाफट तब तब आ गया दिल को सारी दी ନାଇଁ ନାଇଁ आ ଏବେ କହୁଛ କାଣି ଚଟି ଖୋଜିବି आ એટલે କେତେଟା ରଖିବ ओ तमर बुझीबाटा भूल है आज्ञा କାହିଁକି बुझीबाटा भूल है माने मुई कहली आज्ञा तुमको कमरा माइजी अछि ହେ वर्तमान आज्ञा बे पट्टा तिला कन्या खोजुची କୋଠା ଥିଲା କନ୍ୟା हाँ ए दे तुम्हें गोटे कथा पचारबाटा भूल करलो एले मते काहेकि? मते माइजी अछि कि नहीं तमे तो जानि छ ହେ 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 ସେଇ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ जानि न ନାଇଁ 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 ओहो एले तमे पचारबा कथा कु गार तमे केमिति आसीचो काई की आसीचो एदेना बहुआ तो वाइली आते केनता बोललासी ହେ ନାଇଁ 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 हाँ ठीक अछि एले मोर कन्या विषय पचारु छ आज्ञा ଆଚ୍ଛା हला एले मते माइजी अछि आज्ञा मात्र कमराटा अछि आज्ञा कमराटा ଇଏ ବାପରେ କମରାଟା ମାନି एले कमरा रो माने जानि न ନାଇଁ 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 ओहो एले कमरा माइजी का कुआ जाय तमे जानि न ହେ मुई कहि दउ छी आज्ञा एले कमरा माइजी का कुआ जाय एक रे आज्ञा ताकु लीज नथिबो ଇଏ ବୁଆ आ दुई रे आज्ञा ताकु डॉक्यूमेंट नथिबो ଆଚ୍ଛା आ तीन रे आज्ञा ताकु आधार कार्ड नथिबो ଇଏ ବାପରେ आ चतुर्थ रे आज्ञा ताकु पट्टा नथिबो ଆଚ୍ଛା माने ए जंगल पर्वत नही नाଳ माने आकसिया गछ चकेंडा नीलगिरी जु जमी रे सरकार लगै छी आज्ञा अनाबादी जमी जुटा कमरा कन्या आइटा ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା हां बोले ସେମିତିକା କନ୍ୟା ରଖିଛ बात बोले मग विवाहला कन्या नि आ यार ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା हां बोले माइजी आते जे तर कागज पत्र नि आई बोलली ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଭାଗ୍ୟ ବଲେ ଯଦି ଚାଇତା କି ଗୋଟେ ଆଲେ କାଣେ ଛୋଟି चलो ठप 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 चल जाय आ जाय आ जाय মেস মড়ি করি গাই রে সকাল পালে উঠি উঠি आसो रसो फटा 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 কাবো কাছে কাছে পুরা নাই রকে কাবো কাছে কাছে পুরা নাই রকে পুরা কাছারা নাম ডিউটি হেলা চাকরি করি তো ঘষিয়া পিলা ওর নাসা বলা তুই তো চাকরি ঘষিয়া পিলা मुई कानिबा चोटी कहि देली हे एले कानिबा चोटी कहि देबारु आज्ञा तमे मते भूल धरुछ हे एले मोर कहबाटा ठीक अछि आज्ञा एले तमर बुझिबाटा भूल होछि अच्छा 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 हां माने मुई तुमको कहली कानिबा चोटी हे एले कानिबा चोटी मोर कहबाटा होछि एले टायर ट्यूब जंती रो इंजन बढ़िया रो बोलबा हां सत कथा हां बोले टायर ट्यूब जंती रो इंजन बढ़िया रो हेले माइजी मिसा कानी हो कि चोटी हो मात्र तार गुण मधुर बढ़िया थाउ बोलबा कन्या खोजबी आछे हे हाँ एले मुई कानिबा चोटी कहि देली आरी दुई नंबर कहबारु मोर भूल गला हेले आज्ञा मुई गोटिए कथा माने तुमको चोटिया प्रश्न गोटे पचारबी हेले तमे कहि पारिबो तो अच्छा कहंतु हाँ तेबे सुन हेले आज्ञा एई जुग केतरा जुग कुओ এই যুগ হচ্ছে চারি যুগ हाँ एई जुग होची चारिटा जुग हेले सत्य माने सत्य त्रय द्वापर कली হে हेले चारिटा जुग रे मुई तुमको त्रय जुगर कथा पचारुची আচ্ছা कहंतु हेले से त्रय जुग रे दशरथ राजा केतरा माइती रखती लागिया कुओ तो এ বাপরে সেই কথা মানে অতীত কালের কথা হয় গা অতীত কালর কথা মানে সেই কথা সরি যাইছি কিন্তু সাঙ্গা শুনা জানা শুনা রে তো জানিবা কব না হে হে হেলে কেতরা কোনে রাখিছি কুও নাই ভাই আমি জানিনু তুমি জানিনো নাই নাই ओहो एले तमे दशा करे जाउछो कि नाही নাই যাইনু एले बुड करे जाउछो कि नाही সেটি মধ্যে তো যাওনু एले तमे भल मन्द जगह रे जाउछो कि नाही নাই নাই ओ तमे तो कु जगह रे जाउनो तमे सबुदिना मेडी चरक नेबो केंति कर जानबो हे।
এলে নকটি নাকে দর্পণ নাই গোড়িয়াকু বেরন নাই হে ହେଲା ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଭୂତ ହଉଛି ଗାଈ ଚରେଇବାଟା আচ্ছা আচ্ছা ହଁ ଗାଁ ଭିତରେ ତିନିଟା ହାତୀ ଆଇଲା ତ ବୋଲେ पण ଚେଲି ଚେଲି কোন ବାଟା ଆଇଛି ଚେଲି ଚାଡି হে ହଁ ତମେ ତ ସବୁଦିନ ମେଣ୍ଡି ନେବା ଅସଲ ଅସଲ ଦୁବ ଜାର ଡଗରେ ରେ ବାସ ଗାଈ ହାତୀ ଆଇଲି ଜାନ ବାସ କି ହଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ମଣିଷ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜାଗାରେ ଯାଉଥିବାର ଅଛି ତେବେ ସାନଟା କହିଲା କେମିତି ମାନେ ସିଆନ କହିଲା କେମିତି ଜାଣିବାକୁ ହବ ହେଲେ ଯେତେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ କିଛି ନୁହେଁ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ କିଛି ନୁହେଁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଯିବାର ଅଛି ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଦଶରଥ ରାଜା କେତେଟା କନ୍ୟା ରଖିଥିଲା ତମେ ଜାଣିନ নাই 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 ମୁଇଁ କହିଦଉଛି ହେଲେ ସେଇ ତ୍ରୈତୟ ଯୁଗରେ ଦଶରଥ ରାଜା ହେଲେ 100 ନୁହେଁ 200 ନୁହେଁ 300 ନୁହେଁ 750 କନ୍ୟା ରଖିଥିଲା এ বাপরে 750 ଆରେ ମୁଇଁ ପୁଣି ଦୁଇଟା କନ୍ୟା କହିଦେବାରୁ ବାବାରେ ଗେରୁ ବୋଲି କହୁଛ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପୋଲିସ ଜାଗା ଟାଉନ ଜାଗା ବସ୍ତର ଏମପି ଛତିଶଗଡରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଆଜ୍ଞା 5ଟା ମାଇଜି ଦରକାର ହେଲେ ସେଥିର ମେନ୍ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ଯିଏ ଚଲେଇ ପାରିବ ଘର ସଂସାର କରିପାରିବ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇବ ନାତି ବୁତି ଦେଖିବ ଚାଷବାସ କରିବ ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ୱାର୍ଡ তার পাই কানি চটি কজুছ আচ্ছা গোটে দেখ ହଉ ଗୋଟେ ନେବା ସକାଳ ଦିନେ ଭାଇ କାଇ କରୁ ଭାଇ ନେଇ କରୁ ଆରେ ভাগ্য বলে যদি চাইতা কি গোটে হালে কানি ছটি মেস করে করি চাকরি রে সকাল পাইলে উঠে উঠি ডাব কাছে কাছে পুরা নাই বকে ডাব কাছে কাছে পুরা নাই বকে পুরা কাচারা কুলা ডিউটি হেলা ওই তো চাকরি খসিয়া পিলা বড় নাসা বলা ওই তো চাকরি খসিয়া পিলা चल 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 शीघ्र चल আরে এই যে মানে এই কুরকুর খাইবাটা কেবে শিখলো ও আরে তোতে ধূপ ঘাস মিলুনি ଆଉ